Evo nas u novom nastavku serijala Zajedno kroz Bull, gdje prolazimo kroz tržišni ciklus, a danas idemo pokušati sa malo novca i malo truda do puno kriptovaluta. Naravno, radi se o kripto airdropovima, pa krenimo u akciju. Znam da ima puno novih u svijetu kriptovaluta, pa ukratko, kripto airdrop je marketinška strategija ili inicijativa nekog projekta da nagradi svoje prve korisnike besplatnim tokenima kako bi oni dalje koristili pogodnosti njihovog projekta, ali i da privuče nove korisnike. Isto tako airdropove znaju raditi novi projekti koji su, nazovimo, kompatibilni ili u nekoj suradnji, u nekoj vezi sa nekim starijim kriptoprojektom. Nekad je dovoljno negdje biti samo registriran, nekad napraviti jednostavan zadatak ili više njih, a nagrade nekad znaju biti poprilično izdašne, kao što i mnoge znaju ispasti potpuno bezvrijedne. Ovisno koliko token nekog projekta bude popularan, odnosno tražen na tržištu. Naravno, garancije nema, a ja ću danas sa vama proći od kuda krenuti, kako i zašto, na realnom primjeru, i sve ću vam obrazložiti korak po korak. Ovim putem se i posebno zahvaljujem legendi i članu kanala Danielu koji je bio inicijator, dakle predložio ovaj video i dao smjernice. Hvala Daniele od srca. Daniel je predložio stranicu airdrops.van za praćenje airdropova. Konkretno ova stranica prati airdropove u Kozmos ekosustavu i ovdje možete vidjeti o kojem se potencijalnom airdropu radi. Kažem potencijalnom jer neki su potvrđeni, neki nisu. Saznaćete koji projekt predstavlja airdrop i datum, naravno, od kad se može pokupiti nagrada ili da li će tek biti najavljen. Uz to koji coin i treba imati na stakingu iz Kozmos ekosustava da bi se konkuriralo za sam airdrop. Kad kliknete na bilo koji od njih, vidjet ćete što trebate učiniti, odnosno i sama stranica, jel tako, od samog tokena, kako pokupiti besplatne tokene. Često su upute popraćene ovdje i videom, nekad nisu, no pronaći ćete i sve ostale potrebne informacije. No jeste li znali da je 50 najvećih kripto airdropova vrijedilo preko 26 milijardi američkih dolara besplatnog novca? Najveći ikad bio je od decentralizirane mjenjačnice Uniswap, koji, ako se uzme vrijednost Uniswap tokena na najvišoj cijeni ikada, je vrijedio preko 6,4 milijarde američkih dolara. Sada, kada smo vidjeli na ovoj stranici airdrops.van koju ćemo pratiti dosadašnje airdropove, vrijeme je da pripremimo teren ako bude još novih. Zato sam odlučio kupiti Celestia, dakle TIA, i Osmosis Osmo tokene kako bi ih stavio na staking i u budućnosti imao pravo sudjelovati u samom airdropu. Obje kriptovalute sam kupio u iznosima od po $125, dakle moja ukupna investicija je bila $250. Napominjem da ovo nije moj ulog u smislu da stavljam u portfolio, već ima isključivu svrhu da pokupim potencijalne airdropove. Obje kriptovalute sam kupio preko BitGet platforme, vi napravite preko one koja vama najviše odgovara i kada god kupujete neke coine, dajte im svrhu. Mnogi kupuju kriptovalutu kao investiciju, onda za 2 tjedna idu tradat, pa na kraju ostanu bez svega. Da bi mogli raditi staking, treba nam wallet, odnosno kriptonovčanik, i dva glavna walleta za Kozmos ekosustav su Keplor i Leap Wallet. Ja sam se odlučio za Keplor i to kao browser ekstenziju, da vam i lakše mogu pokazati. Ja sad neću pokazivati kako instalirati wallet, ali ću za početnike ostaviti uputu u opisu videa. Sada ću dodati kriptovalute TIA i Osmo. Na koji način? Tako što ću u svoj kriptonovčanik upisati prvo TIA, manage, označiti i onda ću još upisati Osmosis, označiti,
save i evo ga, oni su sada u walletu. I sad ću sa Bitget mjenjačnice poslati pojedinačno, dakle Tiju i Ozmo na njihove adrese u walletu. Idemo sad napraviti staking Celestia, odnosno Tija tokena. Samo ću još napomenuti da se moj wallet zove staking wallet, da vas ne zbuni. To mu je ime, dakle mogao se zvati Dejanov wallet. Samo sam ga nazvao tako jer evo, otvoren je isključivo u svrhu stakinga i ovog videa. Dakle, kliknut ću na Staked i Stake with Kepler Dashboard. Za početnike još da napomenem, stakingom vi sudjelujete u osiguranju cijele mreže, tako što se priključujete validatoru i budete nagrađivani kamatom u obliku novih tokena. Također vas molim da obratite pozornost i na potencijalne rizike stakinga, o čemu ja radi praktičnosti i duljine videa neću u ovom videu. Odabrat ćemo Celestiju, vidite odmah je već ponuđena u našoj kontrolnoj ploči, dashboardu, i odabrat ćemo validatora po izboru. Uzet ćemo nekog, naravno sa manjom komisijom. Ja sam već prije gledao, pa ću odabrati Imperator, ovaj CO, ima 5% komisije, očekivano je 15% i ono što je vama jako važno je unbounding period, dakle u slučaju recimo da vi odustanete od stakinga i danas kliknete unstake, treba vam proći 21 dan da vama sredstva budu na raspolaganju. Tako da si to planirate u slučaju da želite prodavati, da si morate puno ranije to poklikati. Ok, i sad ćemo mi kliknuti na stake, ostavit ćemo 0,1 Tija i to vam preporučam da uvijek si ostavite nešto malo za naknadu, eventualno kad budete radili unstake. Stake i evo ga, pita nas ovdje wallet approve, evo ga transaction in progress i sad naravno čekamo da se to odradi i transaction successful. I evo ga, dakle ovdje mi je samo ostao Ozmo, je tako, ali kad idem na staked, evo vidi se staked balance je Tija. Idemo sad na staking osmosis, promijenit ću u dark mode, stake, odabrati osmosis i evo ovdje ću jednog drugog, nek bude Citadel 1. I vidite razliku, dakle opet komisija 5%, ali ovdje kod osmozisa je unbounding period 14 dana, dakle ovdje kada kliknemo da ćemo unstakeat, trebamo čekati 14 dana da nam tokeni budu dostupni. Stake, ostavili smo opet nešto malo osmozisa, approve i ista priča, evo čekamo transaction is in progress, odrađeno, staked i evo ga. I to je to. Ono što želim napomenuti da mi nitko ne garantira da će airdropova biti i da će oni nešto posebno vrijediti i koliki će biti minimalni iznos potreban da bi se kvalificiralo za pojedini airdrop. Ja osobno ne bi išao ispod $50 po coinu. Također želim napomenuti da obratite i pažnju koliki je period da napravite unstake, odnosno da vam se oslobode coini, da ih recimo možete prodati slobodno na tržištu. No zašto baš sad radim staking? Pa kao prvo stavio sam sa strane coine koji imaju potencijal da im vrijednost naraste, zatim trenutno smo u fazi tržišnog ciklusa gdje mogu ostaviti ove coine da miruju minimalno 6 mjeseci pa na više. Treće, dobit ću i neku kamatu, uz to što će naravno oni vrijediti vjerovatno više, potencijalno mogu dobiti i s njima nove coine. I sad kad smo sve obavili, možemo si zadati zadatak recimo da jednom tjedno pratimo tu stranicu i vidimo da li je došlo do kakvih promjena i treba li gdje poduzeti kakve korake.
Ako vam se svidio video, nemojte zaboraviti stisnuti like, pretplatite se na kanal ako još niste da ne propustite budući sadržaj. Zbog privatnih razloga, serijal Zajedno kroz bul se nastavlja 13.2. no bit će iduća 3 tjedna malo drugačijih videa. Pišite mi u komentarima kako vam se sviđa ovakav sadržaj, podijelite prijateljima na društvenim mrežama. Hvala na vašem vremenu i vidimo se u nekom novom videu. Pozdrav!